کہیے اے ہولی اسپرٹ وی ویلکم یو. آج کے پیغام کا عنوان ہے ایک کا ایمان سب کی نجات کیسے. ایمان 16 باب 21 میں آئی. انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میں اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. پولس اور سیلاس انطاکیہ سے روانہ ہوئے اپنے دوسرے مشنری سفر پر، اور چلتے چلتے وہ فلپی کے علاقے میں پہنچے. یہ سفر تقریباً انطاکیہ سے شروع کر کے انطاکیہ واپس آنے تک تقریباً 28 سال کا تھا. خدا کے پاک روح نے پولس اور سیلاس کو رویا میں بتایا کہ فلپی میں چلے جاؤ. فلپی موجودہ یونان کا ایک شہر تھا، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں یورپ میں سب سے پہلے انجیل پہنچی، اور یہاں پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ایک عورت تھی، اور اس کا نام لیدیا تھا. ایک عام عورت، کاروباری شخصیت تھی، اس کا اپنا بزنس تھا. کوئی پاسٹر نہیں تھی، رسول نہیں تھی، لیکن رسولوں کی خدمت سے انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور پولس رسول کی بات میں وہ سپورٹر بن گئی، اور پولس رسول اکثر ان کے ساتھ ٹھہرتے تھے. یہ سمجھے یورپ میں ایک دروازہ کھل گیا. ایک پہلی یورپین خاتون مسیح پر ایمان لائی. اب چلتے چلتے اسی فلپی کے علاقے میں آگے بڑھے تو وہاں ایک سلیو گرل تھی، ایک لونڈی تھی، اور اس کے مالک اس لڑکی کے ذریعے سے بہت کمائی کرتے تھے. وجہ یہ ہے کہ وہ غیر کی باتیں بتا دیتی تھی. اس میں بدرو تھی، وہ بدرو ایسی تھی جو غیر کی باتیں بتا دیتی تھی. تو پولس نے اس لونڈی کو ڈانٹا، جھڑکا، اور کہا اس بدرو جو اس کے اندر تھی اس سے کہا اے بدرو نکل جا، اور وہ لڑکی آزاد ہو گئی. بدرو نکل گئے، آزاد ہو گئے. پہلے ایک گنہگار عورت مسیح پر ایمان لائی، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. دوسرا معجزہ ایک بدرو گرفتہ آزاد ہوا، یہ بھی بڑا معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے. بدرو تو نکل ہی جاتی ہے، میں بھی بدرو کو یسوع کے نام سے ڈانٹوں گا، نکل جائے گی. بات یہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار توبہ کرے، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرے، تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اب بدرو کے نکل جانے کے بعد یہ ہوا کہ پولس اور سیلاس کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو قید میں بند کر دیا گیا. اور جب وہ قید میں تھے، بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، ان کو بینڈ لگے تھے، اور وہ گرفتار بڑی سختی سے انہوں نے کیا تھا، مارا پیٹا تھا، زخمی حالت میں تھے. تو آدھی رات کے وقت وہ پرستش کر رہے تھے. ہلو، کیا لکھا ہے پاک کلام میں کہ وہ دعا کر رہے اور ہم کے گیت گا رہے تھے. تو دعا کرنا، ہم کے گیت گانا، یہ پرستش ہے، وہ کر رہے تھے. آدھی رات کے وقت ایسا ہوا کہ جیل خانہ کے دروازے کھل گئے. پہلے تو نیو ہل گئی، بھونچال آیا، جیل خانے کے دروازے کھل گئے، اور جیلر جو تھا، سپرنٹینڈنٹ آف جیل جس کو داروغہ اردو میں لکھا ہے، اس نے سوچا اب تو میری نوکری چلی گئی. بلکہ روم میں تو اتنی سختی تھی، اس کو پتا چل گیا اب تو مجھے سزائے بہت ملے گی کیونکہ قیدی بھاگ جائیں گے. تمام دروازے کھل گئے، تو اس نے سوچا اب تو میری نوکری گئی. لیکن پولس نے اور سیلاس نے آواز دی قیدیوں کو، خبردار کوئی نہیں بھاگے گا. اور ان کی آواز میں اس قدر پاور تھی کہ قیدی وہیں رک گئے. بھاگ سکتے تھے، دروازے تو کھلے تھے، رک گئے. جب داروغہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، میری تو نوکری چلے جائے گی، قیدی بھاگ رہے ہیں، بھاگ نہ جائیں.
تو اس نے خودکشی کی کوشش کی اور اس نے آواز دی خبردار اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں بھاگے گا۔ کیا دلیری ہے بھائی، زخمی شخص، کوڑے کھائے ہوئے، بیت کھائے ہوئے اور ایسی حالت میں پھر بھی اتنی دلیری سے اور قدرت سے آواز انہوں نے دی۔ جیلر نے پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی، ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اے بھائیو ہمیں بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ اور آج کے پیغام کا جو بہترین حصہ ہے وہ یہ ہے، یہ سوال۔ کیا سوال کیا جیلر نے؟ جیل کے دروغہ نے کیا سوال کیا؟ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ آج اسی بات پہ ہم غور کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک توبہ کرے، ایک نجات پائے اور سارا گھرانہ بچ جائے۔ ہم اس پہ آگے جا کے بات کریں گے، لیکن پہلے نجات کے معنی، واٹ از سالویشن؟ مکتی کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ خطرے سے بچ جانا، مصیبت سے رہائی پانا، چھٹکارا مل جانا، آزادی مل جانا، تباہی سے بچ جانا، نقصان سے بچ جانا، یہ دنیاوی مطلب ہے یا لغوی مطلب ہے نجات کا۔ نجات خدا کا مفت تحفہ ہے۔ کس بات کا تحفہ؟ گناہ سے بچنے کا تحفہ، اپنی موت سے آزاد ہونے کا تحفہ۔ نجات کیا ہے؟ اپنی زندگی۔ نجات کیا ہے؟ گناہ سے خلاصی۔ نجات کیا ہے؟ اپنی موت سے خلاصی۔ نجات کیا ہے؟ احساس جرم سے خلاصی۔ اور نجات کیا ہے؟ بدیوں سے چھٹکارا۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پالوس نے کہا دروغہ سے اگر تو ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے، جب یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، وہ خدا کے گھر کا ممبر بن جاتا ہے، وہ نجات یافتہ بن جاتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا جیون بدل جاتا ہے۔ اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ لیکن صرف وہ جن کا جیون واقعی بدل گیا، ورنہ 100 دفعہ کہتے رہے میرا جیون بدل گیا، نہیں بدلا جب تک یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے نہیں کریں گے۔ اس جماعت کے وچ ایسیاں بہناں، ایسے بھائی، ایسے لڑکے لڑکیاں ہے نہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، انہوں نے گناہ نہیں بخشے گئے، انہوں نے یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات دینے والا قبول نہیں کیتا، لیکن وہ چرچ وچ بھی جاتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، بڑے اچھے نے، کوئی دیکھ کے بھی کہے گا جی یہ بڑا شریف ہے۔ ہاں شریف ہونا اور بات ہے، گنہگار تو گنہگار ہے۔ بہت سے لوگ بڑے شریف ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن یسوع کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ شرافت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی نجات یافتہ ہے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج توبہ کریں، اسی وقت یسوع کو قبول کریں۔ کل کا کچھ پتہ نہیں، ابھی موقع ہے، آج وقت ہے۔ دن تیرے گزرے جاتے ہیں، دنیا کے گناہوں میں، بدیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبت میں اور گناہ کی حالت میں دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ کب تک انتظار کریں گے؟ کب تک؟ یسوع مسیح لگاتار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، لگاتار آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، لگاتار خدا کے خادم آپ سے بات کر رہے ہیں، لگاتار خدا کے خادم پرسنلی آپ کے گھر جاتے ہیں، لگاتار خادم جو ہے کلام کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، گواہی کے ذریعے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا حال ہے؟ کب تک نظر انداز کریں گے؟ کب تک رد کریں گے خدا ان کو؟ یاد رکھیں، جو رد کرے گا، جو خدا کے کلام کو رد کرے گا، جو نجات نہیں پائے گا، جو توبہ نہیں کرے گا، تو جہنم کس لیے بنا ہے؟ جی ہاں، جہنم، گناہ کی سزا جہنم، تو پھر جہنم میں تو جانا ہی ہوگا۔ لیکن اگر توبہ کریں گے، نجات پائیں گے، یسوع مسیح کو قبول کریں گے اور شخصی زندگی سے اپنی زندگی اس کو دیں گے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ کہیے ہاللیلویا، بولیے ہاللیلویا۔
सोचते हैं कि निजात किसी तरीके से मिल जाएगी नेकियां करने से। जी नहीं, ये गलत है। बहुत लोग गरीबों की मदद करते हैं, विच इज नॉट बैड। बहुत से लोग बेवाओं की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। कई लोग उन्हें खाना बना के देते हैं, कई स्कूल की फीसें देते हैं। ये सब नेकियां हैं, लेकिन नेकियां इस बात की दलील नहीं है कि आप आसमान पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये जो कम्युनिस्ट है, गैरिया है, चाइना के, रोमानिया के और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज के बड़े नेक होते हैं। यहां तक मैंने बुद्धिस्ट के बारे में सुना है, इतने नेक हैं कि वो जमीन पे चलते हुए ये सोचते हैं कि कोई कीड़ा उनके पांव के नीचे ना आ जाए, इतने शरीफ होते हैं। लेकिन याद रखें, निजात पाने का तरीका शराफत नहीं है, निजात पाने का तरीका मजहबी होना नहीं है। निजात पाने का तरीका है अपने कदमों में गिर जाए, यीशु के आगे झुक जाए, और जैसे मैंने कहा यीशु मेरे गुनाह माफ कर, उसके सामने झुक जाए, गिड़गिड़ाए, रोए और कहे खुदा आज तक मैंने वैसे ही अपनी जिंदगी गुजार दी, आज मैं तुझे अपना दिल देता हूं, मेरे गुनाह माफ कर। यीशु खड़ा है, हाथ में सारे हुए खड़ा। हालेलुया। कहीं और से निजात नहीं मिल सकती, कोई और जरिया नहीं है, सिर्फ यीशु। कहिए सिर्फ यीशु, सिर्फ कहिए यीशु। जब हम जीसस या यीशु कहते हैं, हमारा चेहरा खिल जाता है। कहीं जीसस, हम तस्वीर खिंचवाने वक्त कहते हैं, अक्सर कहते हैं कहीं जीसस, हमारा चेहरा खिला हो जाता है। तो कहिए जीसस, कहिए जीसस। यीशु का लफ्ज ही बड़ी कुदरत रखता है। यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में निजात है, यीशु नाम में गुनाहों की माफी है, यीशु नाम में गुनाहों से शिफा है, यीशु के नाम से बदबूएं भागती हैं, यीशु के नाम से जब खुदा के कदमों में हम आते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, यीशु के नाम से हम गुनाहों से शिफा पाते हैं, निजात पाते हैं। कहिए हालेलुया। किसी और के वसीले से निजात नहीं है। हिंदुओं के 30 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा देवता है जिनकी पूजा करते हैं। उनको तो ये नहीं पता था कौन सी बात के लिए किस देवता या बुद्ध के आगे पूजा करें। दुनिया में बेशुमार लोग कुछ पानी की पूजा करते हैं, बादल की परस्तिश करते हैं, दरख्तों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, अर्थ देवी जो है जिसको अर्थ देवी कहा जाता है, यानी जमीन को पूजा करते हैं। बहुत से लोग किसकी भी पूजा करते हैं, लेकिन निजात सिर्फ यीशु के वसीले से। आइए पढ़े ईमान की किताब और उसकी 12वीं आयत। आइए सामने देखें और पढ़े। और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं। हाँ जी बोलिए, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले यानी जमीन के नीचे ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। सिर्फ एक नाम है जमीन पर, एक नाम है जो आसमान के नीचे है, जिसको आप कबूल करें निजात पा सकते हैं। बोले हालेलुया। कहिए हालेलुया। अगर यूं ही आप डूबते रहे गुनाह में, तो याद रखें डूबते को कहते हैं तिनके का सहारा। गलत मुहावरा है। डूबते को तिनके का सहारा नहीं है। अगर आप डूब रहे हैं और तैराक भी नहीं, आपको तैरना भी नहीं आता, जब तक कोई आके आपको डूबती हुई हालत से निकाल न रहे, आप बाहर नहीं आ सकते। ऐसे ही गुनहगार गुनाह की कैद में है, डूब रहा है, सिर्फ यीशु से छुटकारा दे सकता है। बोले हालेलुया। कौन छुटकारा दे सकता है? सिर्फ यीशु गुनाहों से आजाद कर सकता है। और हर शख्स गुनहगार है। अगर आप कहें मैं गुनहगार नहीं हूं तो ये गलत है। बाइबल में लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, इसलिए सबके लिए तौबा करना जरूरी है। और तौबा करके निजात पाके हम नए सिरे से पैदा होकर ये खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। सलीब पे लटका हुआ एक डाकू निजात पा गया। बोले हालेलुया। मसूल लेने वाला मत्ती निजात पा गया। बदरू गिरफ्ता मरियम मगदलीनी निजात पा गई।
मसीहों का कातिल पौलुस रसूल बन गया। फिल्मी जेल का दरोगा जो यीशु को नहीं जानता था निजात पा गया। ऐन गुनाह में पकड़ी गई औरत यीशु के कदमों में गिरी थी। यीशु ने कहा जा, मैं तुझ पे कोई हुक्म नहीं देता, वो भी निजात पा गई। हर शख्स निजात पा सकता, सगाई निजात पा गया, हर शख्स निजात पा सकता है। घर से कि आज का कोई भी शख्स हो, कोई छोटा गुनहगार बड़ा गुनहगार नहीं होता, गुनहगार ही होता। जिसने यीशु को कबूल नहीं किया वो गुनहगार है, खुदा छुड़ा सकता है। तो पौलुस और सिलास का जो जवाब है मैं अभी उसकी तरफ आऊंगा। इमाम की किताब 16वां बाब उसकी वर्ष है 31। इमाम 16वां बाब 31वीं आयत। उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और ना देखो मेरे भाई, किन्या का ईमान है कि यीशु मसीह निजात दे सकता है। मैंने पता सारे का हाथ खड़ा करो। किन्या का ईमान है यीशु निजात दे सकता है, करो हाथ खड़ा। किन्या का ईमान है यीशु जुर्मा कर सकता है, करो हाथ खड़ा। किन्या का ईमान है खुदा एक ही है। किन्या का ईमान है कि बदरूहें जो है वो जहन्नम में जाएंगी, शैतान जहन्नम में जाएंगे। कितनों का ईमान है? बदरूहों का भी ईमान है, यही ईमान। बदरूहों का भी ये ईमान है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। फिर फर्क तो की हुआ, समझ आ रही काशिफ? बदरूहें भी ईमान लाती है कि यीशु मसीह निजात दे सकता है। बदरूहें भी मान ला सकते हैं कि यीशु मसीह जहन्नम में भेज सकता है। बदरूहें भी मानती हैं कि खुदा एक है। तो फर्क ही है, फर्क यह है कि वो ईमान रखती है और ईमान जो हमने रख रहे होते हैं ऐसे फेल, ऐसे नाउन, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ईमान रखना और चीज है, ईमान लाना और चीज है। तो निजात को कबूल करना, यीशु पर ईमान लाना, ये वर्ड है। लेकिन जो पहले से ईमान रखते हैं वो ईमान नहीं लाए, जो वर्ड है उसको उन्होंने एक्शन में नहीं लेके आए। ईमान रखना होर गल है, ईमान ले आना होर गल है। हम समझ आ गई बात की क्या है? ईमान रखना होर गल है, ईमान ले आना हो है। बहुत से लोग ईमान रखते ने, ईमान ले आते नहीं है। मसलन मैं ईमान रखना सा के तौबा करनी जरूरी है, मैं ईमान रखना सा कि गुनाहों तो माफी मांगना जरूरी है, पर नहीं समझता। रोज सुनता सा कलाम, फिर खुदा के फादर ने क्या ईमान ले आ, फिर मैं ईमान ले आंदा, यीशु मसीह को कबूल किया, फिर मैं बचा। बोले हालेलुया। तो पहले से रखा हुआ ईमान फायदेमंद नहीं है। हाँ, थोड़ा फायदा भी है, जरा गौर से देखिए, थोड़ा सा फायदा है। पहले से ईमान है, तौबा नहीं की, थोड़ा फायदा तो है। बता क्या फायदा? मुझे तो हुआ था, मैं पहले से ईमान रखता था। जैसे ही पास्टर ने मुझे बताया तो मैं पहले रखता था, फिर ईमान ले आया। फायदा बता क्या था? मेरे माँ बाप ने मुझे तालीम दी हुई थी, ये फायदा था। बस मुझे शख्सी तौर से ईमान लाना जरूरी है। हर शख्स को शख्सी तौर पर ईमान लाना है, हर शख्स को खुद से मसीह पर ईमान लाना है। पौलुस और सिलास ने दरोगा को जब कलाम सुनाया तो दरोगा उन्हें अपने घर में ले गया। पौलुस ने कहा था यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। पौलुस और सिलास वहां गए, उन्होंने उसके घर जाकर कलाम सुनाया, कहा यीशु मसीह को कबूल करो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मसलूब हुआ, यीशु मसीह पर ईमान लाओ, कोई निजात दे सकता है, कोई शिफा दे सकता है। पौलुस और सिलास के कलाम करने से जेल का दरोगा ईमान लाया और जेल के दरोगे के साथ घर वालों ने भी तौबा कर ली और निजात पा ली। तो इसका मतलब है पौलुस की बात सच्ची हो गई। क्यों सी? तू ईमान ला
तेरा घराना भी निजात पाएगा। कहते तू तो रात वो भी ले आएंगे। ये प्रोफेसी थी, एक नबूवत थी, तू तो ला। और जब वो लाया, पहले उसने कबूल किया, बाद में घर वालों ने किया, और उसी रात उन्होंने पानी का बपतिस्मा दिया। तो पहला कदम क्या था? आप बताइए, पहला कदम ईमान आना। पहला कदम, और ईमान आने का मतलब आपको बता दिया मैंने, यीशु को शख्सी निजात देता कबूल करना। पहला कदम उठाया। दूसरा कदम, रातों रात पानी का बपतिस्मा लिया। अब पौलुस और सीलास ने जब जेल के दरोगा को तौबा की तालीम दी, निजात की तालीम दी, यीशु को कबूल करने की तालीम दी, तो उन्होंने पहला कदम उठाया। अगर वो कहते कि ठीक है, पहला कदम काफी है, हमने तौबा कर ली है, निजात मिल गई, अब क्या करना है? और पौलुस ने कहा नहीं, वो जरूरी है। पौलुस ने खुद भी ऐसे किया था। जब उसने तौबा की और उसको हनानिया ने बपतिस्मा दिया, बाकी वो तो अपनी गवाही में कहते हैं, मुझे उसने कहा जल्दी कर, और इधर जेल के दरोगा से भी कहा जल्दी कर। पौलुस ने सीलास के पूरे घर वालों को पानी का बपतिस्मा दिया, धोते का बपतिस्मा दिया। लेकिन पहला कदम, दोबारा बोलिए, पहला कदम भाई शदात, पहला कदम तौबा, यीशु को कबूल करना। तौबा करने से निजात मिलती है, गुनाहों की माफी मिलती है, गुनाहों से रिहाई मिलती है, खुदा के घर के लोग बन जाते हैं, निजात याफ्ता बन जाती है। तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा ऐलानिया इकरार है कि मैंने यीशु को कबूल कर लिया है, मैंने तौबा कर ली है, मैंने निजात पा ली है। ये ऐलानिया इकरार, ये है बपतिस्मा। इसको कहते हैं पब्लिक डेक्लेरेशन। अगर आपने ये नहीं किया तो रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि जो बपतिस्मा नहीं लेते वो उसी में शामिल ही नहीं है। बड़ा सख्त लफ्ज बोल रहा हूं मैं, बड़ा सख्त जुमला। रोमियो में लिखा है जितनों ने बपतिस्मा लिया वो उसी में शामिल है। तौबा के बाद, निजात के बाद अगला कदम नहीं उठाया तो आप मसीह के घराने के लोग नहीं हैं। एक आयत में जाता हूं, पढ़िए, और मैं उसके बाद पैगाम जल्दी खत्म करने वाला हूं। मरकज 16 बात 16वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। पहले ईमान और फिर बपतिस्मा, पहले ईमान फिर बपतिस्मा। पहला तौबा, पहला यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करना, फिर बपतिस्मा। वरना जरा तुसी तौबा कीती है, निजात पाई है, वो खतरे से अगला कदम ही नहीं उठाया, वो खतरे से। अगर यीशु आ गया और तुहानू पता है कि पानी का बपतिस्मा लेना है, तुसी नहीं लिया तो मुजरिम ठहराए जाएंगे। दरोगा उसका खानदान ईमान में आया, उन्होंने बपतिस्मा दिया। हबशी ख्वाजा एक बड़ा मशहूर शख्स अफ्रीका का, फिलिपस ने उससे कहा यीशु मसीह पर ईमान ला। उसने कहा मैं लाता हूं, और वो लाया। और रास्ते में चलते चलते फिलिपस ने उसको पानी में उतारा और उसको बपतिस्मा दिया, और वो अफ्रीका का पहला मसीह बन गया। बोले हालेलुया। वो हबशी जो शख्स था वो अपने मुल्क में निजात को ले गया। प्रेज द लॉर्ड। उसने पहले खुदा को कबूल किया, उसके बाद उसने पानी का बपतिस्मा लिया। पहले तौबा, फिर पानी का बपतिस्मा। अगर पहला कदम नहीं उठाया, खतरे से। मैं तो अगले कदम वास्ते नहीं करता, जरूर कमाना, मेरा फर्ज है कहना, लेकिन पहला कदम के उठाओ। अगर आज यीशु आ गया, अगर आज यीशु आ गया, क्या होगा? होगा नहीं, निजात नहीं पाएगी, शख्सी तौर से यीशु को कबूल नहीं किया, रह जाएंगे। कलीसिया उठा ली जाएगी, निजात याफ्ता उठा ली जाएंगे, बाकी रह जाएंगे नीचे, ढेर हो जाएंगे वो। आज वक्त है, कल का कोई पता नहीं। अगर यीशु नहीं आता अभी, जबकि वो आ रहा है, अगर मौत आ जाती है आज जी किसी वजह ना, मौत आ जाती फिर नहीं बनेगा। आज वक्त, गुनाह की सजा जहन्नम,
اے گنہگار کو سمجھ لے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں, سر جھکائیں, پھر من سے کھڑے ہو جائیں. تو گناہ کی سزا جہنم, گائیے جہنم, گناہ کی سزا جہنم, جہنم, گناہ کی سزا جہنم, جہنم, اے گنہگار تو سمجھ لے, یسوع راجا آئے گا, بہت جلدی آئے گا, آسمان پر لے جانے کو ہم کو. یسوع راجا آئے گا, بہت جلدی آئے گا, آسمان پر لے جانے کو ہم کو. آپ کھڑے رہیے. اگر کسی کوئی بہن یا بھائی ابھی فیل کر رہا ہے کہ میں نے توبہ نہیں کی, تو آپ کا ایمان جو پہلے سے ہے وہ کافی نہیں ہے. ایمان لائیں, ابھی ایکشن قبول کریں اور کہیں اے یسوع میں توبہ کرتا ہوں, میرے گناہ بخش دے. اور آج کی ڈیٹ پہ لکھ لینا 26 جولائی 2026 اتوار کا دن لکھ لینا, آج خوشی نجات پا دے. آگے بند رکھیں.